በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። استفتكم ناجزاير يتسب نادينا قدسة قدسان دنجل مريم مفكرتي كم ياللهم كم يكنيهم آمين تزخل زخيل قدسة ملاخنا جزاير سجاب الساعات زيز بقى حوت عديلو بسلامن بهوة سلزة نحنا قبلهم كساب زي العالم سمو زخبر استمسكنا يخون لو ميكن فقاد جزاير إن الزرار بلو أرسته مرتنا سمونا همامات تحت زبلك خونيو سمونه همامات مالت بفلاي دهره سعينا زلو جزي بعب كبري أبيت قدس بيت كريستيان كابز خبرون تفتاوي كابز خونون نايز أمت جزيات تتحدي سلازي بيت كريستيان ناي سمونه همامات ناي همامات سمونه همامات ناي همامات سومون كتب اللي تسوعو كخونن كله إذا سومن زي بحفشا كنريان كلنا أوش تعبي تعمق تزخون مشترات حيزو زركبي مجمريا سومن همامات كاكلت حركات استوست خوينو سومنن حماماتن زبل كخونن كله تسومن زبل نشوم وانت معالت زملكت كخون كله اتي حمامات زبل دما هم كاب زبل نايجز قسي استوست كخون كله نايجز رسوس تفلالي ترجمات زحازيو تناي مجمريا هم كبلن كله حمامه كزبل زملكت كوينو زي بفصم نغويتا زملكت ايكونن مخنياتو زقال زي نايسغا دوي نزلوم ويد محمام نزلوم زملكتيو يتقال اي دما مكرا تقبله زبل كخونن كلو بفلاي ويتانان املخنان مدحنينان يسوع كريستوس مانتانا كبل نستقبلهم عبيت يزخونو صوات ومكرا زملكتيو بفلاي زي مانتانا كبل مكرا كم استقبله كسع مكرا مالناي مسقل موت ونتقبلو كم زدحننا زملكتيو يتقال اي دما توارده نزبل كخونن كلو تحتنو مانتانا كبل تحت كم زبله كاب سميات وريدو كاب قدسة قدسان دنجل مريم توليدو بحصير درت صبيب قمت توسينو كمانا سب مسيلو نز تملالسلو فصوم زخونه تحتنو كاب زحليفون ناي مسقل موت بمومات بزح سقاين مكران تقبيلو نعنا كم زدحننا نزملكت يو زقال زي زغلص معناتي سلازي نبانا كنوسدوم كلنا من مقنتي مكرا مسقل كنبل نقبلو وردت سقاي مكرا سدت زملكتيو قدسة قدسان دنجل مريم وقاب صلوتها بلوقاس ونجيل معرف حدا اسمه رئي هماما لعمتو كتب التزاريبان يريع وردت باريو رئيو مو زبليو سلازي هم مالت توارد نزبلون زخي ترجم كم زخونه كاب زخن كنردا يكالنا سلازي ابزي بفصم وردت بفصم تحتنا نرسنا نواردلو كاب اخلماي نخلكللو كاب كله زصبقن زملكعن زبله نغرات نرسنا اواردنا نتم انتانا كبل زتوارده نتم انتانا كبل فصوم تحتنا ابدق سبات تገልጸ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዝክረሉ ንዑ ዋላ ኳን መስል እንተ ዘይካልና ንርእስና ግን በፍጹም ውርደት ንዓና ዝተፈጸመ ናይ ድሕነት ጉዕዞ በመኻኑ ነዝን ምዝካር ተባሂሉ ንርእስና በሁሉ ነገር በውርደት በመግላጽ بصوم بصلوت بسجدت بكل نجر نرأسنا بمجلس نحلفلو سومون كخوني جبوا مغنيات زعلت زي سومون زي نايبولي كدان بفلاي زنبرو حمشت ميتن عامتات بوردة تاب إجر سيد أنت رجيسهم أمن صفدي نسيول لما ساقيلو زنبرو نذكرلو جزي بمخانو نزعلت زي نذكرنا بفتصم وردة نرأسنا نحلفلو بمخانو توارده زبل نحنا دما نزي نذكرلو علاتي مالتي ترابعي ترجمو فتصم زخون محزان نزبل زملكتي زدما انت ايو نحنا بفتصم حزن نزن علاتات زياتن كنحلفني يقبعنا ابز علات زي صوتا لاغصي كالو زامسلو زفقدو لغزي زي كونس نرسنا بفتصم حزن مس እግዚአብሔር እንዘራረበሉ ንቅዱስ ዮሐንስ ፍቅረ እግዚእ እንዝክረሉ ምክንያቱ ፍቅረ እግዚእ ቅዱስ ዮሐንስ ካብስተዋህቦ መጽው ዓስማት ተሓደ ቁጽረ ገጽ ዝብል እዩ እዚ ድማ ዘመልክቶን ምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ካፍታ ናይ ክርስቶስ ኣብ እግረ መስቀል ኮይኑ ምእንታናን ዝተቀበሎ ከቢድ ዝኮነ 13 ከቢድ ዝኮነ ሕማማት ማለት ዝተቀበሎ መከራ ኣብ መስቀል ከም ቆርበት ወጢሮም በሐሙሽተ ሽንካራት ሸንኪሮም أبرأسو إشو خخليل دفيهم كساقيون كلو مسرعي نزن حزنات زياتن نزن مكرا زياتن أحلو نؤس لزقرصو
أبز عالم زي زحلفو دحر موت كريستوس مالت دحر سقلة كريستوس 7 عامتات نيريو زن 7 عامتات زي أتنكن حنت معلت كي حسحقه نتي انتانا كبل كريستوس تقبلو مكرا نازكره زماناتو ملؤ زحلفه حاريا سلازنبره قصره غص زبل مصوع اسم توهيبو بحزن زتقاصره بحزن زتملئه غص زنبرو زماناتو كله حماماتو كاغصو زير حق كابحلنو زير حق لو من حنا نزن سومن زياتن محلاف يصقمنا يخو يوحنس فقره غزيغن 7 عامات ملو زماناتو كله ناي حمامات زماناتو كله ناي حزن زماناتو كله نغره مسقلو كابحلنو زير حق زمن زحلف حواريا كم زنبره قدس بيته كريستيان تذكريا نزي فقره غزي كبل غويتا صويعو كابحواريات بستفلي ملكعي ناي غويتا فقر زنبرو غويتا زفقرو نسون غويتا زفقره هاريا سلازنبره بزمت او عزز تصوعيو غويتا مسقدس مصحف كتقصو كله غويتا زفقرو ود مزور تباهيلو تصوعيو غويتا زفقرو بفولي ነገር እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ዘመኑ ሙሉ ንጎይታ ክመስል ዝጽዕር ሃርያ ጎይታ ዝገበሩ ክገብር ዝጽዕር ዝነበረ ንጎይታ ድማ ክመስሎ ዝቃለስ ዝነበረ ሃርያ ስለዝነበረ ክሳዕ እግረ መስቀሉን ኩሎም ሃርያት ክብተሉ ፋሕ ክብሉ ናይ አይሁዳውያን ጭካነ ናይ አይሁዳውያን ክሲ ናይ ሮማውያን ጭካነ ምስተመልከቱ በዚ ምኽንያት እዚ ኩላቶም ፋሒሎም ሉ ዝነበሩ ዘመን ነይሩ ይኹን እምበር ፍቅረ ግዚእ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ወላዲቱ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ነዚ ሁሉ ከይፈርሐ ነዚ ሁሉ ሓሊፉ ኣብ እግረ መስቀል ዝተረኽበ ንኩሉ ስቅያቱ ዝተሳተፈ ንኩሉ መከሩ ዝርአየ ሃርያ ስለዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ብፉሊ ብፍጹም ሓዘን ዘመናቱ ሙሉእ ዘሕለፈ ሃርያ እዩ ነይሩ توساهون قدسة قدوسان دنجل مريم كابستولدتلو غزي جميرو سغعلته موتا نسان 4 زمانات زمنا كله ناي مكرا زمن ناي حزن زمن ناي سدت زمن ناي طميتن صمئن زمن عرفت زيناي ناي زينبرو زمن مثالي دنجل مريم مخنياتو زمنا كله ناي حزن زمن ينيرو حدا معلتو كو بحاجوز زحلفتلو غزي نبره ስለዚህ በዚህ ምክንያት ንቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ፍሩል ይዘክርናውን ነዝዕለት እዚ በሐዘን ክንሕልፈሉ ዝግባይ ድንግል ማርያም ወዳ ካብ ዝተተሐዘሉ ክሳዓከር ሰመቃብር ዝነበረሉ ኩሉ ግዜውን በሐዘን ዘሕለፈትሉ ነይሩ ምክንያቱ ወይለይ እናበለት ንወዳ ሐዘን ዝተቀበሎ መከራና ሰከረት ዘሕለፈትሉ ዘመና ኩሉ ናይ ሐዘን ዘመን በመንባሩ በፍሊውን ድንግል ማርያም እንዝከረሉ ቅዱሳን ሐዋርያቱን ካፍት ዝተተሐዘሉ ግዜ ጀሚሩ ስጋዕታ ዝተንሳአላ በሐዘን ዘሕልፈሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዕለት እዚ ናይ ሐዘን በፍጹም ሐዘን ዝብል ትርጉም ዘመልክቶ ነቲ ጎይታ ዝተቀበሎ ስቃይን መከራን በመዝካር ቅዱሳን ሐዋርያቱን ነዝሕለፎይ ስለዚህ ሶሙነ ህማማት ክንብልን ከለና ናይ ሐዘን ሶሙን ናይ መከራ ሶሙን ናይ ውርደት ሶሙን ከምኡ ድማ ናይ ፍጹም ዝኾነ ሐዘን ሶሙን ንዝብል ቀጥታው ዝኾነ ትርጉም ዝሰማምዑ እዩ ምክንያቱ ቅዱሳን አቦታትና ነዝብ መዝካር ኣብ ዘመናቶም ኩሉ ንሰሙኑ ሕማማት ብዙሕ መለክዒታትን መምዘንን ቀሊጾም እዮም ስለዚህ ሐመ ክንብልን ከለና ሐመመ ተዋረደ መከራ ተቀበለ ሐዘነ ንዝብሉ በቀጥታው ዝኾነ ትርጉም የመልክቱ ክልጥዩ ሓረጋት ክትሓዝ ከሎ ድማ ናይ ሕማማት ሶሙን ናይ መከራ ሶሙን ናይ ሐዘን ሶሙን ዝብል ቀጥታው ዝኾነ ትርጉም ዝወሃቡ እዮም ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዕለት እዚ ዝሶሙን እዚ ነገረ ሞቱ ነገረ ሕማማቱ ነገረ ስቅለቱ ነገረ ስቅያቱ ኩሉ እንዝክረሉ ሶሙን በመኻኑ በዚ ዘመን እዚ መጻውዒ ተዋሂቡ እዩ ምክንያቱ ዘን ሶሙናት እዚኣተን ካብ ዝፍሊብ ዝበለ መልክዑ ቅዱሳን ነው ድማ ካብ አዳም ጀሚሮም ክሳዕ ክርስቶስ ዝነበሩ 5500 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሲኦል ዝሳቀዩ ዝነበሩ ነፍሳት በፎሊ ዝዝከረሉ ማለት ነቲ ናይ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ እንዝክረሉ ሶሙን እዩ በዚ ምክንያት እዚ አብያተ ክርስቲያን ኣብዚ ግዜ እዚ መስቀል ምስላም አይፈቀድን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ክርስትና ጥምቀት አይፈቀድን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ስብሃተ ነጋህ አይግበርን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ በፎሊ ድማ ስሬቱ ናይ ወሃብን እዩ ስለዚህ እዚ ዘይግበሩ ስርዓተ ቅዳሴው ናይ ስራዕን ይጀካ ሐሙስ ስለዚህ ዝተገብረሉ ቀንድ ምክንያት ነቲ ናይ ጸልማት ዘመን ናይ 5500 ዘመን ናይቲ ሰይጣን ዝሰልጠነሉ ሰይጣን ንደቂ ሰባት ዝገዛሉ ሞት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝሰልጠነሉ ዘመን ናይ ጸልማት ዘመን ዝከረሉ ግዜ ብምዃኑ በዚ ምክንያት እዚ ሰሙነ ህማማት ምክንያቱ ነዚ ስቅያት ዝን ዝከረሉ ብምዃኑ በዚውን መጻውዕ ስም ይወሃቡ እዩ በተወሳኹን ዘን መዓልታት እዚኣተን ቅዱስ ሶሙን ተባሂለን ይጽውዓ ምክንያቱ ከባብ ዓመት ዘለዋ መዓልታት ብፉሊ ዝኾነ ክብርቲ ሶሙን ተባሂላ ትጽዋዕ ዛ መዓልት እዚኣ ዘን ሶሙን እዚኣተን ስለዚህ
ቅዱስ ሰሙን ዝብል መጽውዕ ስም ይዋሃቡ ምክንያቱ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ብዛዕባት ፍጹም ዝኾነ ፍቅሪ ማለትስ بفصوم فقر زتخافله ناي مسوائتነት ግብሪ ዝተሰርሐሉ ዝዝከረሉ ዝተፈጸመሉ ናይ ደቂ ሰባት ድሕነት ዝተፈጸመላ ሰሙን ብምዃና ቅዱስ ሰሙን ዝብል መጽውዒ ስም ይወሃቦ ስለዚህ እዚ ናይ ደቂ ሰባት ድሕነት ብመገዲ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ዝኾነ ተበጃውነቱ ፍጹም ዝኾነ ፍቅሩ ኣብ መልእልተ መስቀል በመስቀል ንዓና ዘሎ ፍቅር ዝገለጸሉ መስዋዕት ኦሪት ዝሓለፈሉ መስዋዕት አዲስ ዘተካሉ ብምዃኑ በዚ ምኽንያት እዚ ሰሙን እዚ ቅዱስ ሰሙን ዝብልውን መጽውዒ ይወሃቦ እዩ ካልኡ ተወሳኹ ናይ መወዳእታ ሰሙን ዝብል መጽውዒ ስሙን ተባሂርዎ ይርከብ ምኽንያቱ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስጋዊኡ ንዝፈጸሞም ናይ ተበጃውነትን ናይ አርአያነትን ተግባር መወዳእታ ሰሙኑ ስለዝኾነ ምክንያቱ እዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን 3 ዓመትን 3 ወርሕን ንዝማሃሮ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደሉ ስጋዕ መወዳእታ ዘመኑ ድማ ናይ መወዳእታ ሰሙን እዩ ምክንያቱ ናይ አርአያ ግብሩ ዝፈጸሞ ናይ ደበጃውነት ግብሩ ዝፈጸሞ ሰሙን መወዳእታ ዝገብረሉ ግዜ ስለዝኾነ ናይ መወዳእታ ሰሙን ዝብል መጽውዕውን ይወሃቦ ጎይታናን በፍላይ ፍቅር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ሰሙን እዚ ክገልጾን ከሎ በከምዚ ይገልጾ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለሉ መከራ ከመዓራሪዮ ዝኽእል ከመይ ዝበለ ስቃይ ቀላያት ገጹ ኣብዘይ ረአዩ ግዜ ዝንቀጥቀጥሉ ፀሐይ ብርሃና ዝኸለእትሉ ወርሑን ዝተኸወለትሉ ከዋኽብቲ ዝረገፍሉ ኩፋአት አይሁድ ግን ጥፍጣፍ ጡፍ ዝበለሉ አይዳው ማጽኒዖም ሃሪሞምዎ ኣብ ጸርፊ ካብ ጸርፊ ዝኸፍጽ ጸርፊ ጸሪፎምዎ ጸርፎም ናይ ቃላት ጥራይ ነበረን ጥፍጣፎም ጥፍ ኢሎምሉ እዚ ጥራይ ኮነን ኦ ክርስቶስ ብጽፍዒት ዝሃረመካ መን እዩ ትንቢት ተዛረበልና ዝብላግ ጽውን አላገጽሉ ንጉሰይን ጎይታይን መከራ ዝተቀበለ ሰብነት አካላይ ነበሮን ዘይተቀበለ ሰብነት አካላይ ነበሮን ኣብ ርእሱ አክሊል ሶክ ደፍኡሉ ገጹ ብጽፍዒት ሃርሞ አየጋሩ በሚስማር ሸንከርዎ ኣብ አፉ መጽጽ አስተይዎ ሙሉ አካላቱ በخرማጅ ሃርሞ ከምዝ ዝበለ ፍትወት ከመይ ዝበለ ፍቅር ይቅብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነትም እንታና ክብል ዝተቀበሎ ፍትወ ድማ ዋጋ ዝኸፈሎን ዝገለጸልና ፍቅርን ከመይ ይመስል ከምዝ ነበረ ገሊጽዎ እዩ ኣብ ጥንቲ ቤተ ክርስቲያኑን አዝዮም ካብ ዝፍተውን ዝናፈቁን ዝነበሩ እትሓደ ሰሙን ህማማት ይነሩ ካብ ለህተ ሰና ጀሚሩ ክሳዕትን ሳኤ ማለት ክሳዕትን ሳኤ ዘሎ ግዜ ዘቆጽር ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ብፉሊ ፍቅሪ መብዛሕትኦም ኣብ ኢየሩሳሌም በመኻድ ዝሕልፎ ካብ ዝነበሩ ሰሙናት እትሓደ እዚ ነሩ ሰሙን ህማማት ካብ መጀመርታ 100 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብ ክርስቲያናት ዓቢ ቦታ ዝወሃቦ ካብ ዝነበሩ እትሓደ ክኸውን كون كله بفولي زخبر أبتنت بيت كريستيان فولي وتا زوهابو بحق مسرد ما كريستيانات تأكيبهم بحبرة كوينهم نحماماتو نمكرؤو نموتو نتستخفل اللواقا كله قبل عليون استورد السقاي كله نازكرو زحلو فوز نبره زمني نيرو زي سوموني نيرو سلازي زي سومون زي بفولي نزخلو نذكرلو سومون كم زخونه كابزي كردا يكالنا ايو مالتيو سلازي اب سومون همامات غزي بفولي زنعلتات زياتن كابلنا اغزي سومون همامات زفصمو بفولي نغرات بفلاي اب سومون همامات بفولي غزي خنريهم زغبانا مسرتايا نططات نيروم سومون همامات زجمر كابسن بخلت اقوصاصرا مغدي زخيد بفلاي الهو ساينا كلنا كمنفلطو غويتانان املاخنان مدهانينان ኢየሱስ ክርስቶስ አብልዕል አድግ ተወጥሑ ናብ ኢየሩሳሌም ናፍቶም ከሰስቱ ቀተልቱ ንሞት አሕሊፎም ዝህቦ አይሁድን ረበናት አይሁድ ናባታቶም ናፍታ ናብ ከተማ ዝአተወል ግዜ ዝዕለት እዚ አብልዕል አድግ ተወጥሒ አትዩ አብልዕል ፈረስ ተወጥሒ አያትወን አብልዕል በቅል ተወጥሒውና አያትወን ምክንያቱ አቀድሞም ዝነበሩ ነቢያት ናብ ኢየሩሳሌም ልማድ ኒርዎም እዚ ድማ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ናብ ኢየሩሳሌም አብልዕል ፈረስ ተወጥሖም እንተዳ ሃትዮም ፈረስ ናይ ኩናት ስለዝኾነ እቲ ዘመን ናይ ሰላም ዘመን ከም ዘይኮነ ናይ መከራ ዘመን ከም ዝኸውን ናይ ሽግር ዘመን ከም ዝኾኑ ስለዚህ ነቲ ዘመን ንምግላጽ አብልዕል ፈረስ ተወጥሖም ይአቱ ኒሮም ኢየሩሳሌም መከራ ዝሕይረሉ ስቅያታ ዝሕይረሉ ሓዘና ዝሕይረሉ ስደታ ዝሕይረሉ ግዜ ከም ዝኾነ ነኸረዱ አብልዕል ፈረስ ተወጥሖም ይአቱ ኒሮም ነገር ግን አብልዕል አድግ ተወጥሖም ከአቱን ከለው ግን አድጊ ንኩናት አይከውንዩ
أدقي نوجع أيكونيو أدقي زخون هدوء سلا زخوني قبل أدقي استوت حسب كاب سلايو كملت نسألايو جويو كركب أيكدنيو قبل على فرس توت حسب جن نسألايو جويو كتك يخليو كاب سلايو خاملت يخليو سلازي فرس زجلت نكويناتيو نمكراي نسقايو أدقي جن نسلام إتزمن ناي سلام زمن كم زخوني ناي راحوا زمن كم زخوني نودما مكران كويناتهم كله تقنطيطو زحقلو زمن كم زخوني زرد قبل على أدقي توتيح ميعاتو نيرو قويتا دما قبل على أدقي توتيح بمئتاو زمنو زمن سلام كم زخون نسو نزع عالم زي سلام وجلا سلامي أحد قالكم اللهو أنا زهبكم سلام جن عالم كم اتهبكم سلام أيكونن كبن يوحنس 10:4 فوق 20 شوعات تزاري بنيري سلازي نسو ناي سلام أملاخي سلاماوي أملاخي نزع عالم زي أحيز الله زمت السلامي نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስን አብትንቢቱ ምዕራፍ 9 ነውድማ ንሱ ናይ ሰላም አምላክ ከም ዝኾነ ገሊጽ ወይ ዘለዓለማዊ አምላክ ሰላማዊ አምላክ ህፃን ከም ዝተወለደልና እቲ ህፃነት ግን ናይ ሰላም አምላክ ዘለዓለማዊ መስፍን ከም ዝኾነ ገሊጽ ወይ ስለዚ ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ ነገስታት አይኮነን ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ ሀብታማት አይኮነን ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ መሳፍንት ዘዓለም ዚ አይኮነን ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ ፈላስፋታት አይኮነን ሰላምና ዝጸድቁን ኣብ ማእከል አኺባ ፓርላማውን አይኮነን ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ስለዚህ ናይ ዘዓለም ዚ ሰላም ዘሎ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ነዚኦም ነገስታት መጽኦም እንተ ተላዋወጡ ነዚ ዓለም ዚ ሰላም ክብዋ ዘይካሉ ናይ ዓለምና ምሁራት ፍልስፍና سقع مارس كو أنت بس نورح كو أنت رجسو نجر جن سلام كم سولاي كانوا نمدر قديفهم نسمع ينتقلوا نمدر قديفهم نورح أنت رجسو سلام جن كم سولاي كانوا ناي نجستات من اللوات ناي سبس أجهرت مبزح ناي نودما ناي فلاسفاتهم مهوران عالمنا معلقلاق نزخلنا عالم سلام كباي كونه وش أهو سلام ناي دك سبات كرجاجس أي كالن ناي سبات مفل لاي بزحيو ناي دك سبات بزرين بعليتم بقاس بزحيو اتتأنكون تايو مخنياتو ناي سلامنا ميستر زلو عبيد እግዚአብሔር እምበር عبيد ዛ ዓለም ዚ አይኮነን ስለዚ እቲ ሰላምና ዝኾነ ክርስቶስ ሎሚ እቶም አቀዲሞም ዝነበሩ ነቢያት ሰላም ክመጽኢሎም ዝውጅዮም ነይሮም ሕጂ ንኢየሩሳሌም ዝኣትዋ ዘሎ ግን እቲ ሐቀኛ ሰላምና ዝኾነ ክርስቶስ ስለዚ ንሰላማ ይተቀበለትን ድሕሪ 40 ዓመት ኣብ 7 ዓመት ምህረት ድማ ብኸቢስ ስቃይ ተቀጽያ ስለዚ ሰላምና ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ አድጊ ተወጥሑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ዕሉ ተወጥሒ ድማ ንቤተ መቅደስ 3 ግዜ ዘይርላ ስለዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ወይ ድማ ወንጌላውያን ገሊኦም ኣብ ልዕሊ አድግን ተበሉ ገሊኦም ኣብ ልዕሊ ዕሉን ተበሉ ኩሉ ዝሰማማይ ምኽንያቱ አክልቲኤን ነው ድማ ስጋ ኢየሩሳሌም በታጽዕነት ዝለመደት አድጊ ንቤተ መቅደስ ድማ በታጽዕነት ዝለመደት ዕሉ 3 ግዜ ዘይሩዎ ስለዚ በዚ ምኽንያት ዝ አድጊ ተወጥሒ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ አድጊ ተወጥሒ ድማ ዘይሩዎ ስለዚ ኩላህና ከም እንፈልጦ ዝ አድጊ ዚኣ ዝተሰርቀት አድጊ ኣኔራ ነው ድማ ካብ ዘይፍለጥ ዓዲ ተጸውያ ድማ ዝመጸት ያኔራ ካብ ዘይፍለጥ አቅድሜኹም ሁሩ ሃገረ ቅድሜ ክሙ ክብል ዝገለጸሎም ተቀድም ምኽንያት ነዚ ዘመልክት ይነሩ ምኽንያቱ ናብ ቅድሜኹም ዘላ ዓዲ ኪዱ እስርተ አድግ ድማ ክትረኽቡ ኢኹም አምጹ ለይልዎም ነሩ አቅድሜኹም ዘላ ዓዲ ኢሉ ስማ ዘይጸውዓ ናብ ዘይ ክርስቶስ ናብ ዘይ ተፈልጡ ሰብ ዝናዓቆም ሰብ ከም ሰብ ዘይቆጸርዎ ዝና ዘይብሎ ታሪኽ ዘይብሎ አይሮብሑን ዮም ተባሂሎም ዝተገፍዑ ናባታቶም ኢሉ ይመጽኡ አግዳም ሓደር ዝኾኑ ሰብ ከም ሰብ ምዃኖም ዝረጽሑ ስለዚ ንሱ ንነፍስ ወከፍና ዝደልየና ነቶም ዝተናዓቅና ነድማ ብፍሉጥ አሚቱ ዘኽብረና ልዕል ዘብለና ፍሉጣት ዝገብረና ከም ዝኾነ ንኸረድእ ስለዝደልየውን ካብ ዘይተፈልጠት ስማ ዘይተፈልጠዩ እዚ ጥራሕ አይኮነን ክንምልከት እንከለና ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ኦሪት ሕሊፉ ናይ ሐዲስ ኪዳን መስዋዕት ኣብዝገለበሉን ናብ እንodማ ና እገለገዛ ከሄድኩም መስዋዕት ሐዲስ አቅርቡ ለይሉ መስዋዕት ሐዲስ መስዋዕት ኦሪት ዘሐለፈት መስዋዕት ሐዲስ ተተከት ኣብ እንዳ እገለገዛ ያኔራ እንዳ እገለ ስሙ ዘይተፈልጥ እንዳ እገለ ክብል ጸውይዋ መጽሐፍ እንዳ እገለ ዝበለሉ ቀንድ ምኽንያት ንምንታይ እንተዳተባ እግዚአብሔር ንኹሎም ከም ዝደልዮም እታ ቀዳማይ መጽሐፈ ነገስ ነው ድማ 18 ኤልያሱን ይዕሪፍላ ዝነበረ በዓል ተሰራፍታ ሰበይቲ ተባሂላ ጽውዕት አዲን ዮናስ ስማይ ተጠቅሰ በዓል ተሰራፍታ ተባሂላ ተጸውዓ ዘደንቅ ተአምር ዝተገብረላ ንኤልያስ ዘዕቆበት ሓሩጭን ነው ድማ ዘይትን ዝበርከተላ ነታ ዓቢ ነብይ ዮናስ ዝወለደት እገለ ተባሂላ ተጸውዓ ስማይ ተጠቅሰ ንምንታይ መስለኩ ዓብ ዘደንቅ ተአምር ኣብ ቅዱሳት መጽሐፍት ዝተፈጸመሎም ስሞማይ ተጠቅሰ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ብስተናዓቁ ሰባት ገይሩ ከም ዝሰርሕ
زدنق تأمر كم زقبر كردعنا ذلي سلازي كلنا لوم الدرس يبلنا مخنيات المنتاج تبعيلو لومي أنا نعقي سبات هيفلتوننم عالم زناي هابتنن بوتا ايترخب اللين إلنا نرأسنا كنع ايتفقدلنا مخنياتو زيابير لومون زدنق تأمراتو زسرح باناي نسو سبات كنعقنا نسو كنت تسفاي قبرنا سبات كوحفنا نسو اتسي يخبرنا أو قدم دك سبات زخبرنا عملاق يمو سلازي زعلت زي بهولي نابي مساعته قويتا بدحري مبار كاب إلا تسنبت إلا تحسينا بعبي كبري نابي يروساليم مساعته يروساليم زعاتو اللو نخموت حموشتا معالت مسترفوين يرو نابي إيد قتلتو زعاتو اللي سلازي بزمخنيات زي بزمخنيات زي سومن همامات بأبقوت أطرا بيت كريستيان بخلت يقلت تناي مجمريا كفرق معالتي إلا تسنبت جميرو سقع مشت عرب زلو يقصر إذا معالتات زين تتعوض إرنايو حمشت معالتم فرقان زمت زين نايسومونه همامات إلى تعتبهيلن يصوع إذا كا استجبرلو نتاي تتعتبهيلو نت حمشت مئتين عمتات زأكل عبد سيقول الساقي زنبرو نفسه نايموت فردز تفردو نعوم كدحن يلو كم زمت مخنيات مودة تاتا مبل حمشت معالتي إلى تعرض كريستوس أمسكال تسقيلو نودما نخلهم أقدمهم زنبرو نفسات مخنيا نودما أقدمهم زنبرو زدحانلو دحرنا نزمت دحنا زأوجلو بمخانو نعوم كدحن يلو خمس مت نود سب كدحن يلو خمس مت نخردون سلازلي أم بلتا حموشة معالتن فرقاني أمس كل تسقيل سلازي توسخون عدم عتيلو زنبر تسفى نخلص بهاموس إلت وبمنفك على إلت اتولد تولدتك وأدهك استمره بك وأتبي الزواج بمسكالية وبموتيه يلون يري سلزي أب حمبل حمشت معالتن فرقان كقوال كاتوليده كدحن أم مسكال مويت مكر أم ناي مسكال مويت كدحنا كاي زبل تسفى توهيبو سلزي نبر عدام نعدام زتوهبو تسفى كفتسم كم زمت أن خرجاجس بس مخنيات زس نهمامات سومن زياتن بحمشت معالتن فرقان لكأنت بيت كريستيان أم مسات يروم نخجلسو بزون يجلسون يوم مالتي تكالا يقص أطرا كابسوني نقو جميرو زخيد كوينس كأدام زتنهي زين كأشو دشت معالتات يقون زد ما سدست أكفالات زمن تبايلي سوا زمالت انت أي زملكت انت دايلنا يوك قدامي وبس هادس ور تفنو جبريل ملاك قبل كم زتقصو قبل قاسون جيل معرف خده فقد عسران شدشتن زلق قال سلاز بزم خنيات زي قدامي نتي قويتا دحري شدشت ورحي يوعنس كابز الناس دحري شدشت ورح كم زتنسى نخملكت كدلون كله مخنيات يوحنس مقدس أراجس سلاز نبره نقويتا بشدشت ورحي يقدمون يريو تحدى نزملكت كون كله ناي كريستوس انساتو ماس كم زتفصمه كملكت قال سغاز خونلو قال سغا كونه وحدر لا إلين كم زبل سلازي قال سغاز خونلو ماسي نزبل نزملكت أبقصاصرا كملكت هنادليو اتكال ايدما امبل شادوشاي كفله زمن زملكتو شادوشاي كفله زمن نغير سغاوي استفصملو قال سغاز خونلو بفصوم توحيدو فصوم سب زخونلو زملكت سلازخونه بزمخنيات زي شادوشاي زبل نزمن زملكتيو سلازي ابزي شادوشاي زمن زبل نزمن زملكت شادوشاي كفله زمن زمنو عالم زدحانتلو كريستوس أم مسكال تسقيلو دحنتنا زأوجلو بمخانو بزمخنيات زي شادوشاي زمن وبسادس ورن زبلو بقطتا يمصو مالتيو سلازي تبحافشا بزكلت أبقوت أطرا زخير كون كله كل سمامعيو سلازي بخلو زغيديو نمبالي مالتيو إذا زجمر بخمسة عين السرعات سومنا همامات كتصوم زجمر الجزية معاشي نزبل حطه بالك عندو يخلنا نايم جمر يعني إذا سرعات زجمرتي كدوسان هارياتهم كدوسان هاريات مخنياتهم نساتهم بزوج أموينا مخنيات زاسوم نزيات كدوسان هاريات حزنولو زنبعلو زبخيلو نجار موتو ذكرهم كاب أخلا ما يستخل كلولو نرقصهم ما بنبعاتن بحزنن زقطعلو بفلي ذكروا الجزية سلازي نزيب زقب سرعلو كدوسان هاريات كونن كلو بفلي يسمون حمامات زي ماتيوس عسرت فقد سلاسان شمونتن مسقلو صيرو ددحري زي سعبني نعاي ايبقعني زبل قدوس قال تغباراوي انغبرولي مخنياتو مس ነገር حماماتو مس ነገር مكرو مس ነገር سقايو نتو زقبل مس ነገር موتو تساتفتي كم زخنا እዚ خاني انتانا كبل ዝተፈጸመ كم زخني بغبر انرغاغصلو مخنياتو ابز سومون زي السومن زي بفولي نزل ذكرليو قدس باولوسون نزو كل ነገር زي مس ክርስቶስ ኮይኑ ከምዝ ተሳተፎ ናቱ ተሳታፊ ከም ዝኾነ ንخገልጽ አቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 1 ከምታ አነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ መሰሉ ክብል ነዚ ብልክ አረጋግጽልና
ጎይታውን በዓቢው ነዚ ምእንቲ ክንክተሎ ክስዕቦን ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ምእንቲ ክንገብር ንኸረዳእና ስለዝደለ ማቴዎስ 11 ካብ 29 ስጋዕ 30 ካባይ ተማሃሩ ኢልናይ ስለዚህ ንሕና መምህርና ክርስቶስ ይካል መምህር ይብልና ስለዚህ ንሱ ስለዝኾነ ተሐቀኛ መምህርና ንዑ ክንክተል ይግባአና ንሱ ናይ ኩሉ ጉዕዘና መምህር ናይ ጽድቅ ክንከዶስ ግባአና መገድ መምህርና ንሱ ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ ምስ መከሩ ክንሳተፍ ምስ ስቃዩ ክንሳተፍ ምስ ኩሉ ሽግራቱ ክንሳተፍ ምስ ኩሉ ንስተቀበሎ ምእንታና ክንሳተፎ ይግባአና ምኽንያቱ ነድማ መከራ እቲ ንቅበሎ መከራ ኩሉ ንዓና ንበረኸት ስለዝኾነ ኣብ ጽድቅ ዘውህበና ስለዝኾነ ልክዕ ክርስቶስ ንስተቀበሎ መከራ ኩሉ ከመስሎ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን ንመከሩ ምኽንያቱ እቲ ዝዓበየ መከራ ዝተቀበለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕት ተባሂሉ ዝተጸውዖ እኳ ዝተቀበሎ መከራ ኩሉ ምስቲ ናይ ጎይታ ተደሚሩ ብምልኡ ምስቲ ጎይታ ዝተቀበሎ ናይ ሓንቲ ሰዓት እኳ ክወደ ነድማ ክንድታ ሓንቲ ሰዓት ዝተቀበላ መከራ እኳ ኣይከውኒ ምክንያቱ ክርስቶስ ብዙሕ መከራን ስቃይን ሓሊፉ ንዓለም ዘድሓና ስለዝኾነ ንሱ በአምላኽነቱ ክኢሉ ወደ ኣምበር እቲ ዝተቀበሎ መከራ ኩሉ ሰብ ክጾሮ ዝኽእል መከራ ኣይነበረን ስለዚህ ንሕና ክርስቶስ ሰብ ክጾሮ ዝኽእል መከራ ተቀቢሉ ኣድሒንና ዋጋ ሞት ከፊልልና ኣይንብልና ማንም ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ስቃይን መከራን ተቀቢሉ ይቅቢሉ ኣብ ታሪኽ ዝተፈጸሙ ብፍላይ ናይ ባሕታውያን ጀማሪ ተባሂሉ ጽዋዕ ቅዱስ ማለት ኣባ ማለት ቅዱስ ጳውሊ ተባሂሉ ጽዋዕ ንዘመናት ዝኣክል ንልዕሊ 9 ዓመታት ዝኣክል ካብ ሰብ ተፈልዩ ኣብ በዓቲ ተዓጽዩ ገጽ ሰብ ከይርኣየ ዝነበር ጻድቕ ኣቦ እዩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ነድማ ብዙሕ መከራን ስቃይን ከም ሮኬት ዝሰግድ ዝነበረ ስግደቱ ዘይቁጸር ንጎሆ ጀሚሩ ስጋዕ ምሸት ነድማ ስጋዕ ዝወግሕ ነድማ ስጋዕ ዝመስል ሰግድ ዝነበረ ወይ ድማ ምሸት ጀሚሩ ስጋዕ ዝወግሕ ስግደቱ ከይቋረጸ ረሃጹ ክሳዕ ዘንጠብጥብ ኣካላቱ ይዕጸምቲ ክሳዕ ዝተርፍ بسجدت بفقر እግዚአብሔር ተቃጽሉ ሰግድ ዝነበር ጻድቅ አቦ እዩ ዘመናቱ ሙሉ በخوم ዝሐለፈን እዩ ነገር ግን ካብለታት ሓደ መዓልቲ ነዚ ኩሉ ክገብርን ከሎ እዚ ኩሉ ዝተቀበሎ መከራ ምእንቲ ካኽብል እኮ ዝቀበሎ ዘለኹ ዝብል ገለ መንፈስ አምጽዩ ስለዝነበረ በዚ ምክንያት እዚ ጎይታ ከም ቴሌቪዥን ዝርአ ቀሪጹ ከም ምስል ቀሪጹ አቅድሚው ክንድናይ ጎይታ ዝአክል መከራ ከም ዘይተቀበለ ንኸርዮ ስለዝደለ ንኩሉ ሕማማቱ ሞቱ መከሩ ገና ኸርዮ ምስ ጀመረ ጎይታ يقربلن بديله እዚ ሁሉ ስቃይን መከራን እዚ ነንዶ ክቅበሎ ክጾሮ ክሪኦን አይክልኒ ኢሉ አቀድመ ክርስቶስ ከም ዝነበዐ ከም ዝበኸ ቅዱሳን አቦታትና ንመከሩን አይምጽዋር ንስቃያቱን አይምጽዋር ነትስተቀበሮ መከራ ዘኪሮም ድማ ክንድዝ መከራ ዝተቀቢልና ኢሉ ዝተዛ ክንድናትካ ተቀቢልና ኢሉ ዝተዛረበ አቦ የለን ንምንታይ መከሩ ግን ንጽድቅ ንخسرሑ ኃይሎም ነይሩ ነተተጋድሎ መርሲሎም ንخይሉ ኃይሎም ነይሩ ንቅድስና ብልዕል ቅድስና ኩሱቅ ኃይሎም ነይሩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝሰርዕዎ ኳን ተነበረ ስጋ 318 ሩት አና ሃይማኖት ተባሂሎም ተጸውዑ አብራባይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን ሊቃውን ወይ ድማ ቅዱሳን አቦታትና ዝመጹሉ ጊዜ ግን እዚ ሰሙነ ህማማት እዚ አብስተፈላለየ ተበታቲኑ ይጽዎም ነይሩ ዳምበር ከምዚ ሕጅ ተሰሪዕዎ ዘሎ ምጽመር በዓት ተሰሪዑ ሞዳታ ናይ አብይ ጾም ኮይኑ ድሕሪ ድማ ትንሳኤ ቀጽሉ ከም ዝመጽእ ተገይሩ ግን ተሰርዓ አይነበረ بخمس عينات عجباب سرعات عتحزوم كم زصوم زجبروه سلستومت قدوسان أبوتاتنا زوم أبوتات دي أتوميم بزجبا سريعهم جيرومو بتوسخون اتقدوس نجوس قسطنطينوس تباهيلو صوا عربعي كفل زمن زنبرد ما بزجبا عالم لخاوي درجة حيزو عمل عالم زي سرح زي سرحالو منام بمولهم تعاقبهم أبيت كريستيان زحلفلو حماماتو نجر مكرو نجر حزنو نجر سكاياتو ذكروا لجزء كم زخون جيرخا كم زسرع زجبروا لي توساخي كم زبجوب سرعات حزو بفلاي عمايد عمتات من البات جبر حمامات نبهجرنا كابزاتو لجزء جميرو دما ملو بملو زجزي نعمايد عمتات زأكل بخمس عين السرعات أجابن كسوان كم جمرنا أي تاريخ بيت كريستيان يقلص مالتي أوشت الصومون زي زركبا معالتات نفسه كفن الناي جزار سن أسمات علون نعبنا ترى ملكتنا كابو ساينا سنبت جميرو بدحري زلو سنوي مرجم بلس تباهيلي سوا فلا مغنياتو قويتا نتا بلس رجم اللو بانس عربلس رجم على هات كم زبالة سلازي بمغنيات نتا بلس رجما بمغنيات حتياتو سلازي مرجم بلس يلنا نسوا على بفولي ويتا دما نتا بلس زرجملو بو مجد جيرون حتيات كله زترجملو سلازي لو ما حتيات زجبر سب أب زترجم زجفتم نمبالي
ስለዚህ ጎይታን ኃጢአት ሁሉ ረጊምዎ እዩ ስለዚህ ኃጢአት ዝተረግመሉ በሆሊ ዘመልክት ዕለቲ ሶሉስ ድማ ብሉ ተስእሎ ተባሂሊ ጽዋዕ ወይ ድማ አይሁድ ንጎይታ ዝፈተንዎ ነው ድማ ዝፈተኑ ሕቶ እናቅረቡ ምእንቲ ክኸስዎ ንፍርዳ ሓሊፎም ክህቦ ብቃሉ ሐሰት ዝተረኽቦ ስለዘይ ነበረ አግብሩ ድማ ኃጢአት ስለዘይ ፈጸመ ንጹህ ባህሪ ስለዝ ነበረ በጀካ ሰብነትና ኃጢአት ዘይ ተረኽቦ ጎይታ ስለዝ ነበረ ጉለት ክረኽቦሞ ብዝረኸቡሉ ጉለት ድማ ከሲሶም ንፍርድም እንት ክህቦ ዝፈተኑሉ እለተ ተስእሎ ተባሂሊ ጽዋዕ ዝዕለት እዚ ስለዚህ ተካላይ ድማ ምክረ አይሁድ አቤተ ቀያፋ ዝፈትኖ ድማ ንሶም ንጎይታ በኸመይ ከም ዘትሕዝዎ ዝተማኸሩሉ ምኽሮም ግን ብዘይ ስምዕ ዝተበተነሉ ዕለት ብምዃኑ ብፍሊ ነዚ ዕለት እዚ እናዘከርና እቲ ጎይታ ሰማያዊ ዝኾነ አምላኽ ንዓለም ከድሕን ሰላም ክእውጅ ሓጎስና ክበስር ዘለዓለማዊ ህይወት ክእብ ካብ ማእሰርቲ ዲያብሎስ ክፈትሕ ንዝመፀ ንሳቶም ግን ዝፈተኑሉ ዕለት ንዑ ንኽቀትሎ ምኽሪ ኣብ ቤተ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ዝገበሩሉ ዕለት እዚ ብፍሉይ ዝዝከረሉ እዩ ስለዚ ሎሚ ህይወተይ ብኸመይ ኣፈቲናቶ ንጎይታ ሎሚ ኣነ ከበዩ ዘሕልፎ ዘመን እዚ ዘለኹ ግዜ ኣብ ምንታይ ዘሕልፎ ዘለኹ ንጎይታይ ብምፍታን ዲ ወይስ ከምቲ ዝደልየኒ ኮይነ ብምርካብ مسمني خبير زلو أبينا يقوي تأكيد نبيت كريستيان زفرس ديو نقويتا زفر ندما نقويتا زنعقديو نبيت كريستيان زخبر قوي كبزلو قوي كم بيتك أي أفادي ويس كم سنة سبيتن عصر شو منتنا هايمانو روتا عن هايمانو زقن علو بيت كريستيان زتابقولو كم يزمسن إلنا نرأسنا كنفتش جبعنا مالدي إلا تهربوا دما قويتا موتو زتا أوجلو مخنياتو أيهود نقويتا نغسقلو زتا سمامعلو سوني مخيرهم أيكون اللومن سولوس مخيرهم أيكون اللومن ربع جن على حدث من معزبس حلو قوم كله يهودا دما كار عصرتو كل التهاريات نقويتو كحيدو نقويتو زدنا جبرز بس أملو قويتا كحيدو نسو نعوم من كم زخون عبزلو وتا كريوم ملكو كريوم مخنياتهم سيوهانس مساسل سلزنا مري كريوم زتا سمام علو بسلاسة برور ويدما بسلاسة كرشي نقويتو أحليفو كهر زتا سمام علتنيو كم توسخون ناي شتو ويدما ناي ما أزام علت تباهيلي سوا إلا تربو مخنياتو مريم انت أفرت أبيت سمعون مالت أبيت سمعون زلم تباهيلي سوا تتقيسوا لزركب أو كيدا أجروز قبأتلو شتو قبأتلو قويتا دما كحاتياتا زنصهالو علت سلذكرلو بفولي إذا دما بيتما ناي ما أزام علتي تباهيلون سوالو بيدما ناي شتو معلت تباهيلو سوالو علتوني مخنياتو قويتا زغبرلو سلذكون هاموس دما بفولي سلازي حموس دما هصبته اجر زتفصملو قويتا تحتيلو معنطو تعاطيقو تنبركيخو ناي دق مزامرتو ايغار زحصبلو ناي دق مزامرت رح يكونن ناي تاحليفو زهبو يهودا احليفو كم زهبو نافلطه اجرو زحصبلو اجرو زحاصيبو زسعملو بشغومانو غيرو زدرزلو علتي زدنق لو من احنا صلاتنا ندما فتوتنا صلاتنا كيكونو خلو انت زي كوينو فتوتنا زغبرنا يوم صباح احليفون كم زهبنا نمكر احليفون كم زهبنا ندما بزح سقايا بالعلينا كم زورودنا انا فلطنا فقرنا زغلصنا يوم يبلنا እግዚአብሔር ነዚዩ ጽባህ ንዝብዱልና ሰባት ندማ ጽባህ ንዝብዱልና በደል ከማና ከም ዝወር ዝገበሩ ምክንያቱ ሰብ በባህሪው ጽባህ ንዝብዱሎ ሰብ لومي فتاوي إن كله ناي صباح بدليل يفقلون أي مجلس عقمو دخوم سلزخونة جزاير كساعة كاوم سلزمت بفقد من أنت خنريهم بفولي نتتمع للصباح زجبرو جبر كل السور كم زخون جيرنا سلز بز مخنيات قويتا فتسون فقري نسأل أيتكم أفكروا زبل عقد بمذهبنا حقي بجبر زفتهم نتأحلف زهو يهودا زلوا فقر زجلس على تنير كابكلهم من العلين يهودا حسيبه نهودا دما بشغمالو غير دريزو ندم ايغار دم سيمو سلازي كميدن سلازي فصوم فقر زتمهارنالو فصوم زخونه تحتنا استمهارنالو اتزعابي نتوم زتحاتو خاز حصبلو كمت انس غبركو نسخاتكم دما غبرو يلي غويتا سلازي تحتنا ملكئا نتي يبلص زبلكايو تحت كتبلن كلخا كاومبر ناي تحتنا ملكئا نتي زبلصكا بتحتنا مقرابا يكونن سلازي قويتا نزم يهرنا نسو كاب كلهم لقول عملاخي نيرو نگر جن نتوم فطراتو زخونو تحتيلو تنبركي خو زحصفلو ناي قويتا تحتنا من يمسلو ناي قويتا تحتنا سغا حج زبصحو يلن تبايدو تنغرلو نزي كابلداتو جميرو سغا سقلاتو زلو ناي تحتنو غعزو بفصوم ودق سبا سغا بزي حج غزيك بصحو يقالو دنگل ماريام تحتو كان تنبرت تحتنا جن نغويتا زر كبه تحتنا اي نبرت
ስለዚህ ፍጹም ትሕትና ዝራአናሉ ኢለታ ሐሙስ ነይሩ ህጽበተ እግር ዝተፈጸመሉ ነዚ አብያተ ክርስቲያን ነዚ ስርዓት እዚ ከምታ ሐዋርያ ዝገበሮ ንስኻትኩም ድማ ገበሩ ከምኡ ገበሩ ስለዝበለ ካህናት ጳጳሳት ንካህናት መነኮሳት ንምእመናን ትሕቲሎም ዝሓጽሉ መነኮሳት ድማ ትሕቲኦም ንዘለው ኩሎም ዝሓጽሉ ካህናት ትሕቲኦም ንዘለው ኩሎም ዝሓጽሉ ህጽበተ እግር ኣብ ኢለታ ሐሙስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብግቡእ ስርዓት ዝፈጸመሉ ዕለት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ምእንቲ ከይርሳዕ ነፍስ ወከፍና ንክርስትና ዝገዝኦ ክርስትና ፍጹም ዝገብሮ ና ቅድስና ከም ዝበጽሕ ዝገብሮ መሰረቱ ትሕትና ከም ዝኾነ መገልጽ ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ወአብጽሖ ስቀለተ ሞት ከም ዝበለ ፍቅር ሲሒቡ መጽ ብፍጹም ትሕትና ከም ዝበጽ ከም ዝኸይድ ገይር ግን ስጋዕ ሞት ዘብጽሖ ንጎይታ ትሕትኒ ነይሩ ስለዚ ፍጹም ትሕትና ቤተ ክርስቲያን ናይ ትሕትና መምር ስለ ዝኾነ ነዙን ትፍጽመ እቲ ካልኣይ ስርዓተ ቁርባን ዝተፈጸመሉ መስዋዕት ኦሪት አሕሊፉ መስዋዕት ሐዲስ ዝተካሉ ዕለት በመኻኑ በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ሐዲስ ኪዳን መስዋዕት ዝተጀመረሉ ቅዱስ ቁርባን ሰሪዑ ንቅዱሳን ሐዋርያት ዘቅረበሉ ዕለት በመኻኑ እዚ ዕለት እዚ ንመጀመርያ ግዜ ስርዓተ ቁርባን ዝተጀመረላ ዕለት ባል ዕለት ሐሙስ ሚስጥራዊት መዓልቲ ሚስጥር ዝተፈጸመላ ዕለት በመኻና በኻለ መጽውዒ ሚስጥራዊት መዓልቲ ተባሂላ ትጽዋዕ ዛ ዕለት እዚያ ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ስርዓተ ቁርባን እዚ ሎሚ ዝቅጽል ዘሎ ናይ ጎይታ መስዋዕት እዚ ስጋይ እዚ ድማ ደመይ እንኩ ብልዑ እንክስጠዩ ተባሂልና ዝተዋሃብናዮ አማናዊ ዝኾነ ስጋ ነፍስ ዝተፈለየቶ መለኮት ግን ዝተዋሃዶ ያው ዝኾነ ስጋ ህይወት ዝብን ዝተቀበልዎ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝልቅ ስጋ ዝተቀድነው ድማ ስጉን ደሙን ዝተቀበልናሉ ንመጀመርያ ግዜ ዝተጀመረሉ ኣብዚ ዕለት እዚ ከም ተወሳኺ ድማ ምሸት ሐሙስ አጌተ ሰማኒ ኮይኑ ምስቶም ሰለስተ ናይ ሚስጢር ሐዋርያት ተባሂሎም ዝተጸውዑ ያዕቆብን ዮሐንስን ክልቲኦም ሐዋት ቅዱስ ጴጥሮስን ሒዙ ዝጸለየሉ ዕለት ንዝክረሉ ተንበርኪኹ አዳው ዘርጊሑ ኦ ጎይታይ ፍቃድካን ተዛ ኮይኑ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ኢሉ ረሃጽ ካብ አካላቱ ክሳዕ ዘንጠብጥብ ዝጸለየሉ ዕለት ነይሩ ስለዚህ እዚ ጸሎት እዚ ዘመልክቶ ግን እንታይ እንተዳ ተባሂሉ በመሰረቱ ነዚ ጸሎት እዚ በብዙሕ መገድ ክንገልጾ ንኽእል ካላ እትቀዳማይ ናአጥቆተ ተስፈይቱ ነይሩ እትካላይ ድማ ክንጽሊ ከመይልና አግዜ መከራ አግዜ ስቃይ ካብ መከራናን ስቃይናን ዘቅልሎ ነቲ ዝወርስ ስቃይ ዘቅልለልና እቲ መከራ ካባና ክሐልፍ ዝግቦ ተኮይን ድማ ዘሕልፈልና ኩሉ ከም ፍቃዱ ክኸውን ከም ዝግቦ ካብ ጸልዮ ጸሎት ክንመሃር ንኹሉ ስቃይና ከምእንቲ ከኽእለና ክንልምን ከም ዝግባና ክምህረናን አርአያ ክኾነናን ስለዝነበሮ ንአርአያና ኢሉ ዝፈጸሞ እዩ ነይሩ እቲ ሳልሳይ ድማ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ ጥራሕ አይኮነን ፍጹም ሰብ እዩ በአምላኽነቱ ልመና ዝቅበል እዩ በሰብነቱ ከአዝልምን ዝነበረ እዩ ነይሩ ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ስለዚህ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ዝለመነ ንሱ ክርስቶስ እዩ እቲ ዝጸለየ ንሱ ክርስቶስ እዩ እቲ ዝጸልዮ ጸሎት ዝተቀበለኻ ንሱ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ልመና ተቀባሊ ንሱ እዩ ነይሩ ስለዚህ ናመን ጸልዩተልና ናብ ገዛእ ርእሱ እዩ ካለ ካብ ወጻይ አምላኽ የለን አብ አምላኽ እዩ ወልድ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ እዚአቶም ግን ሰለስተ አማልክት ዘይኮኑስ ሓደ አምላኽ እዮም ከም ዝበለ ቅዱስ አትናቴዎስ አብ ሃይማኖት አቡ ስለዚህ እግዚአብሔር አብ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ወልድ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ ግን ሓደ አምላኽ ዳምበር ሰለስተ አማልክት ይንብልኝ ስለዚህ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ንኸረድ ግን በዚ ምኽንያት እዚ ክጽልን ኮሎ ርኢናዮ ክጽልን ኮሎ ዝተራየሉ ግዜ ነይሩ ስለዚህ እዚ ብብሉይ ዝተገልጸሉ ግዜ ነይሩ ስለዚህ ጎይታ ነዚ ነገራት እዚ ኣብቲ ሽዕ ግዜ ዝፈጸመሉ እዩ ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና መከራና ስቃይና ኩሉ ክሕይልን ኮሎ ብወዳእታት ነጥቢ ናይ መወዳእታት ዝምጽእ ግን ክንጽሊ ከም ዝግባና ክረዳእና ደልዩ ስለዚህ ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ ጸሎት እዩ ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ ኸዓኒ ምስኡ ምዝራብ ከም ዝኾነ ከረድ ዘልዩ ትናይ መወዳእታ ነጥብ ድማ ነዚ ዘመልክት ብፉሊ መብዛሕቱ ግዜ ማለት ብፉሊ ዝግለጽ ካ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ብፍላይ ጎይታ ኣብዚ ጸልየሉ ግዜ ዝተፈጸሙ ነገራት ነይሮም ስለዚህ ጎይታ ጸልዩ ክንብልን ከለና አክንዳ አዳም ናይ አዳም ስቃይ ናይ 5500 ዓመታት ዝአክል ዘሕልፎ ዝነበረ መሪር ስቃይ አክንዳ አዳም ኮይኑ ከም ዝጸለየ ከመልክት ደልዩ ምክንያቱ አዳም አስቃይ ዝነበረ ስለዚ አክንዱ ኮይኑ አዳም መሲሉ ስለዚ መጽ አክንዳ አዳም ኮይኑ ልክ ከምቲ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ አምላኺ ንምንታይ ሓደካኒ እዚ አውያት ዘስምዖ ዝነበረ ኣብ ሲኦል ኮይኑ አዳም ዘስምዖ ዝነበረ አውያት ክርስቶስ ባዕሉ አክንዱ ኮይኑ የአውዩ ነዛ አውያት በመእዋይ ድማ ንአዳም ነፃ ከም ዝገበሩ ከም ማእሰር ተጠቅሰሊ እዚ አክንዳ አዳም ኮይኑ ንዝጸልዮ ጸሎት ዘመልክት እዩ ነይሩ ማለት ስለዚህ ዕለተ ሐሙስ እዙን ምሸት ተፈጸመላ ኮንጎሎ በመወዳእታ ዝተታሐዘሉ ይሁዳ ንስ አይሁዳውያን ኮይኑ ምስ ናይ ሮማ ወታደራት ኮይኑ እናመርሖም ብምምጻ
ንጎይታ አሕሊፉ ብ30 ብሩ ዝሃበሉ ጎይታ ዝተታሕዘሉ ዕለት እዚ ምሽት ሐሙሱም ብፍሉይ ዝዝከረሉ ምንታና ክብል አእዳውን ብሰንሰለት ተአሲሩ ናብ ቤት ቀያፋ ዝኸደሉ ናብ አደባባይ ጲላጦስ ከይዱ ፍርድ ዝተፈርደሉ 6666 በሐለንጊ ብኩርማይ ዝተቀጥቀጠሉ በወታደራት ጥፍጣፍጡስ ተባህለሉ ኢሾክ አክሊል አብ ርእሱ ዝተደፋሉ ስጉኡ ተመሊጡ ቆርቦቱ ክሳዕ ዝረአ በሐለንጊ ዝተቀጥቀጠሉ ዕለት ዝዝከረሉ ይነሩ ስለዚህ ምክንያቱ ደዚ ክንሪእን ከለና بفلاي أبزن ذكره مسارته ونقدر تايتر أتبايلو نجى قويتا ملؤ ليتي أبنجو قد واحد يروم نلا جسو نباجو نبي أنتكون كاسك تنبي لنا داول سك تنبي تنبي تزار لنا نسخة حق كريستوس أنتكون كان نابلو نلا جسو نعم أخو زقت كاتولو جزيانيرو سلازي أبز على تزيب فولي نذكر كون كله بفلاي نجى الزمالك كون كله كابس عتشعته بجلس دم كابس لستو كسر سدس زلوا جزيد ما عصرتو 4 معرافات إننا ودقة إننا تنسى إننا تقطع زتو قعزلوا بفلي ذكروا له زي بوزة أبدا بيلاطس كوينو نموت فرد استفردل نبربان فتحلنا نتشفتا نكريستوس جنس قللنا إلهم فرد قبل علي زفردوا علت ذكروا له ساعات زيو كابز علت السلازي نزكن حاسب يجب عنا معنا ساعات عصرت كلتا ويد ما سدسو تبايلو صوع بجز دما فرق معالتي عبز علت ساعات زقا كابدا باي نودما ليتوس طرا تبايلو صوع نيات كلتا وتا مسكل موت تفريدو مسكل روحس مسكل كام انت تخبد بقدميتم بدحريتم بجمد اسيرو انا غوسسو اتدحري زلو كلق خلو تدقني زلو الناس حبن قدميتنا ودقي اتقدمي زلو خفنو خلو خات دحري زلو الناس حبون دحريتنا ودقي 36 غزي انا ودقي انا تنسي نقرانيو زديبلو ذكرولي سلازي امسكل قرانيو ديبو امسكل بحمشت مسمار كم قربت وطيروم زسكحكسقاي كم قربت وطيروم سرحو مسكل عابس لازم نبره يداو تزرغحن ات مسمار زهرمولي يركبا سلازي نبره نيدون اغرون كسع نودما كسع زمولو بجمد غيروم وطيروم سحيبو امسكل بمسمار شنكرو العلت نير سلازي سشنكرو العلت ذكروليو كاب عصرتو كلتا ويدما كاب سدستو سغاب تسعاتو زولو دما شوعت اصرها مسقل امسقل كوينو تزوردو زنبرس قاين مكران غديفو نعنا عبيت ورقاويا ناي حدرا قالاس تزاربلو اموداتا دما تفصمه كله كبل ملو بملو نتناي سغا غبري ويدما ناي دحنت كفصمو زمصاو كله بعاوت فصيمو يلو قال مستزاربه نفسو كاب سغو تفليا بنفسي نفسي اول ملكوت توحادو بمخاد نفسيول زلو نفسات دحنا زاوجلو ندما نفسو كافسو قدما زتفليتو غزينيو سلازي دحري دما ساعات 5 ወይ ድማ 10 ታደ ብናይ ገዛ ቆጻጽረ ድማ ና መቃብር ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ዝተባህሉ ነድማ ገኒዞ ብቅዱይ ዝኾነሽ ነድማ በመግነጽ ቀዲብ ሰንዶናት ገኒዞ بدحري ما شتو قبيهم اب حدش مقابر سب زي تقبروا له مقابر كم زقبروا ذكروا له علت بفولي زعلت زي مالتي بدحريو قدام يزمص قدام دما مالت هادر كم سكوب كم زبولو ام مقابر دقيسو مالت كم زموته كوينو دقيسو زحلف العلت بفولي ذكرلن غزياتين مالت سلازي نز كله نذكرنا اب زعلت زي كنحلفو يغبانا سلازي تن معالتات بفولي كنريان كلنا نز ذكرلن معالتاتين مالتي سلازي قال كم توساخنا همامات كاب همامات كساعه تنساي زولو غزي خنريون كلنا ازي مخنياتو تنساي قدم تنساي همامات كله مخنياتو مكرا سقاي موت كيحلفنا نت تنساي طعم يبلو سلازي بز مخنيات زي ليقاونت بيت كريستيان قدم تنساي مكرون حماماتون نذكروا لغزي خمس خون غيرهم ابطنت بيت كريستيان تاريخ كرن كلنا حدشت نوس كريستيان تطمقتي اغزي تنساي يطمقوا سلازو نبرو مخنياتون سومه همامات نتستقبلوا مكرا كله نذكروا نانبعو نحزنو ما انت انا كتب لي خازو كله تقبل كاين نابلو بمذكر بدحريو بلك مستميستر ما انت كسام علو الا تنساي يطمقوا نيرو سلازي زخا بفولي نزي نغير هماماتو بوتان ماحب زغبر زنبري ابز غزي زي منالبات زلو سرعات نستوسنو خنتنقس اگداسي بقنونا بيت كريستيان ወይ ድማ بناي ግብረ ህማማት መጽሐፍ ውሳኔ ፍታ ነገስ ስተወሰኑ ውሳኔታት አሉ እዚ ድማ እንታይ ሶሙነ ህማማት ካፍቶም አቀዲምና ክንጾሞም ጸናሕና ስጋ ዕለተ ሆሳኢና ዘሎ ግዚያት ማለት አርቢ
ናይ ጎይታ ጾም ዝውድ አላ ስለ ዝኾነ ድሮ ሆሳይና ዘላ ብድሕሪኡ ንዘሎ ግን ሰሙነ ሕማማት ዝከረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ክሳዝ ዘሎ ግዜ ዝጽወሙ ሰዓታት ተፈልዮም አግዜ ሕማማት ጽወሙ ድማ ዝተፈላልዩ ስለዚ ግዜ ሕማማት 13 ሰዓታት ይዝብሎ እዚ ማለት ከአኒ ስጋዕ ምሸት ንኽብል ከመልክ ደሊ ወይ ድማ ሸውዓተ ዝብል ይዘመልክቶ ምናልባት ንናይ መዓልቱ እዚ ይብል ስለዚ ተወሰነ ሰዓታት ዝኸውን ከሎ ብናይ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እቲ ምክንያቱ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም እንተ ዘይኮይኖም ማለት እንተ ዘይኮይኖም ካብዚ ወጻኢውን ንስተወሰኑ ሰዓታት ብፉሊ ምክንያቱ ትዝኽእል ሰብውን ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ሓንሳብ ምናረብ ቦታት ሰንበት በሊዖም ሶሉስ ምሸት ዝበልዑ ሶሉስ ምሸት በሊዖም ሓሙስ ምሸት ዝበልዑ ሓሙሸት በሊዖም ካ ስጋዕትን ሳይት ጸንሑ አቦታት ኣለውና እዮም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዕለት እዝውን ቅጫ ወይ ድማ ብጮ እንጀራ ብጮው እናተገብረውን ዝግበረሉ ግዜ ዝገብሩን አቦታት ኣሉ ሰብ ከከም በቃዓቱ ስለዝገብር ስለዚህ በከምዛ ዓይነት አገባብ ነቲ ሕማማት እናዘከሩ ዝሐልፉሉ ግዜ ከም ዘሎ ይንከረሉ ብፍላይ ግን ካብ ሓሙስ ክሳዓት ሰንበት ዘሎ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት መዘከር እዩ ቅዱሳን ሐዋርያት ጎይታ ምሽት ሓሙስ ምስተታሕዘ ካብ ምሽት ሓሙስ ጋር ዕለተ ሰንበት ትንሳኤዩ እኽሊ ማይ አይጣዕሙ ማይ አይሰተዩን እንጀራውን አይበልዑን ነገር ሕማማቱን እናዘከሩ ስለዝሐልፎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብፉሊ ነዚ ንምዝካር ተባሂላውን በዚ ዕለት እዚ በከምዛ ዓይነት አገባብ ክሓልፍ ከም ዘሎት ነግርያ ተኾነ ግን ካብዚ ወጻኢ ምናልባት ቶም ዓቕ ዘይብሎም ወይ ድማ ብዘይ ዓቕ ዝኸይድ ግን ዓርብ ምሸት በሊዑ ስጋዕ መወዳእታ ድሕሪኡ ስጋዕ ዕለተ ሰንበት ክጸንሕ ከም ዘሎ ዘሕልፍ ብፉሊ ዝከሪ ኣብዚ ዘሎ ናይ ጸሎት ግዜያት ከመይ እንተዳ ተባሂሉ ብፉሊ ጸሎት እዚ ቤተ ክርስቲያን 7 ግዜ እናተጸለየ ዝሐልፍ ሰርዕቶ ብናይ ግብረ ሕማማት ዝጽልዩ ጸሎታት ዝንበቡ ንባባት ስለዘሉ ስግደታት ስለዘሉ እዚ ሁሉ እናተገብረ ዝኸይድ ብፉሊ ካብዚ ዝነውሐ ዝባል ለካ ኃይል ዝብል ኮን ኮሎ እዚ ድማ ሓያል ዝኾንከ አምላኽ እናተባሃለ ስገድ ኮን ኮሎ ኣዝዩ ብዙሕ ለካ ኃይል 12 ግዜ ድማ እንዳተደጋገመ በክልተ ወገን እናተሰግደ ዝኸይድ አቡነ ዘበሰማያት 12 ግዜ ዝደጋገመሉ ስለዚ ኾነ ኣዝዩ ነዊሕ ብዙሕ ግዜ እናተደጋገመ ካብ ዝጽልዩ ጸሎታት እቲ ሓደ እዚ ማለት እዩ ብፉሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብጸሎት ብስግደት ዝሐልፈሉ ግዜ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብፉሊ በከመ ዓይነት አገባብ እናተዘከረ እዩ ዝሐልፍ ኮን ኮሎ ብፍላይ ኣብቲ ሰጋግዳውን 41 ግዜ 36 ግዜ 64 ግዜ ክሉ ይኽሊ 41 ግዜ ክስገድን ከሎ ምናልባት ብፉሊ ነዚ መዓልታት ዝዘከሩ ነጥብታት ኣለው እዮም ስለዚ ትጽለ ማለት እዚ ድማ ነቲ ናይ አበው ሱባኤ ማለት አበው ዝኣትዎ ዝነበረ ሱባኤ ጽልዩ ዝነበረ ዘዘክር ክኸውን ከሎ ብፉሊ ካብዚ ወጻኢውን ምናልባት ኣፍቲ ዝግበሩን 36 ናይ ቅዱሳት አንስ ምንቲ ክርስቶስ ድማ ዝተቀበሎ መከራ 4 ግዜ ናይ ድንግል ማርያም እናተዘከሩ ዝግበረሉ መሰረታዊ ነገራት ዝዝከረሉ ዕለት ምዃኑ ይንገረሉ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፉሊ ሓዘን እናዘከርና ንዝውን ንድንግል ማርያም ንቅዱሳን ሐዋርያት ንቅዱስ ዮሐንስ ፍቅሮ ግዜ እናዘከርና ፍጹም ሓዘንን ነቲ ሕማማቱ እናዘከርና ክንሕልፎ ይግባአና ማለት እዩ ዝጽለዩ ጸሎታት ብፍላይ ተባሂሉ ዝንገር ዝተፈላልዩ አባሃላ ኩሉ ይኽልዮም በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይጽለ ተባሂሉ ዝንገረሉ ጸሎት የለን ተመሰርታው ነገር እቲ ብፍላይ ግን እዚ ክንብል ከለና ኣብ ጉባኤ ዝጽለን ብፉሊ ብግልጽ ጽለን ተባሂሎም ይምቀልዮም ኣብ ጉባኤ ክንብል ከለና ምናልባት ዘይጽለዩ ጸሎታት ተባሂሎም ጽውዑ ከም በዓል መልክዓ መልክዕ እዞም መልክዓ መልክዕ ተባሂሎም ጽውዑ ብፉሊ ድማ ብፍላይ መልክዓ ማርያም መልክዓ ኢየሱስ ሙሉ ክሳብ ትንሳኤውን ይኸይዱ ዘበነ ትንሳኤ ተባሂሉ ጽዋዕ በሓፈሻ ግን ዚኣቶም ኣይጽለዩን ክንብል ከለና ብፍላይ ዘይጽለዩ ኮን ከሉ ብሎክሳስ ብግሉ ሰብ ዘይጽልዮም ጸሎታትዮም ማለትና ግን ኣይኮነን ስለዚ እዚ ግን በህብረትን بفولي بحبرة صلي داويت هالو سلازي مهالي صلوة نبيات ناي أوريت مصحفتي زي أتوم زعم الصلون كالوت نبواتن كنبوب يخليهم نجركم بحافشة أرزق زي كريان كلنا زي تصلى جل سبات ممعتها بايفكرني قبله هالو يسمعهم زي بفتسم أبيت كريستيانو رايت وسنن كتمعتوا باللكم بيت كريستيان كتمعتوا باللو زي جب أجزين ساعات يلن سلازي بمسارات النزي عبت إنك الله خنجبروا اللي جب عنا يمالته سلازي أبصلوا تهايمانو تكون تتملكتنا أفتح همه وموته وتسكل زبل مسبت احنا ابزق على زبفولي وتنسى موتال امثال سئلت زبلالو سلاز ابزنتاي وتنسى زبل تنسايو كي اخله كسله سلازي يغبو منالبات تنسايو سلازي اخله تباهيلو بحبرت بغباي يبالو بلوخساس جن منالبات بوشت جن تسب كبصو ايكلني نمبال جن ايكونن تذكروا ايد امبر اذن سومناتي اتن ناي تذكروا غزي ايد امبر بفولي
እቲ ከነብጽሕ ዝግባአና ጸሎታት ንኸይነብጽሕ ዝኽልክላና እየን ንምባል ኣይኮነን ማለት እዩ ልክዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ጸሎተ ማለት ጥምቀተ ክርስትና ይፍጸምን እዩ ጸሎተ ፍትሃት ኣይፍጸምን እዩ ስብሃተ ነጋህ ኣይበጽሕን እዩ ካብዞ ወጻኢ ምናልባት ስሬቱን ኣይወሃብን እዩ እዚኣቶም ኩሎም ዘይግበሩሉ ግዜ ምክንያቱ ነቲ ዘመነቲ ንምዝካር ተባሂሉ ብጀካ ዕለተ ሐሙስ ንምባል ይብኻል ኣባሃላ ስለዚህ ኣቶም ብሙሎም ዘይዝከረሉ ግዜ እኳ እንተኾነ በሓፈሻ ነዚኣቶም ኣግምት ከነእቱ ይግባአና ካብዚ ወጻኢ በትምህርተ መስቀል ምዕታብ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ስለዘየለ ትምህርተ መስቀል ምክንያቱ መብዛሕትኦም እቶም afሽዑ ግዜ ዝፍጸሙ ጸሎታት በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኢሎም ይጀምሩ ስለዚህ እዚኣቶም ሌሎም ዝጀምሩ እንተዳ ኮይኖም ንዚ ተተሓይዙ ስለዝኸይድ ምናልባት እዚ ዝኸልክሉ ሕግ የለን ካብዚ ወጻኢ ካል ሰላምታ ዝብል እዩ ሰላምታ ዝብል በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ሰላም ዘይምባሃል ነተሓዘን ሞር ንምግላጽ እንተ ተገብረኳ ጸገም ዘይብሉ እንተኾነ ነገር ግን ሙሉእ ሰሙነ ሕማማት ሰብ ሰላም ክባሃል ኣይግብኦን ተባሂሉ ዝተወሰነ መምርሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ግን የለን ሰላምታ ዝተኸልከለ ካብ ሰሙነ ሕማማት ንሓንቲ መዓልቲ እዩ ንሳ ድማ ዕለት ሐሙስ እያ ኣብዚ ግዜ ድማ ይሁዳ ሰላም በመባል ንጎይቱ አሕሊፉ ስለዝሃቦ ነዚአን ምዝካር ተባሂሉ ኣብ ዕለት ሐሙስ እዝን ኸይግበር ተባሂሉ ዝተገብረሉ በፖሊስ ወሰነሉ ግዜ አሎ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ዝወጻይ ግን ኣብ ሰሙነ ሕማማት እዚኣቶም ኣይፍቀዱን እዮም ተባሂሎም ዝወሰነሉ ግዜ ከም ዘይኮነ ግን ክንርድኦ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ሰሙነ ሕማማት በፉሊ ተዘክራ ቅድም እግዚአብሔር ክንዝክሮም ዝግባአና ስለዝኾኑ ኣብዚ ሕማማት እዚ ንድንግል ማርያም እናዘከርና ዮሐንስ ፍቁረ ግዜ ወይ ድማ ቁጽረ ገጽ እናዘከርና ንናይ ጎይታ ዝተቀበሎም መከራ እናዘከርና ከነሕልፎ ይግባአና ምክንያቱ እንተን ስግደት ዝፍጸመለኑን 41 ክኾን ከሉ ሱባኤ አዳም ወይ ድማ ሱባኤ አበው ኢልና ንጽውዖ አዳም ንዝግአቶ ሱባኤ ዘዘኻኽር ብምዃኑ 36 እንተሰጊድና ንቅዱሳት አንስት ዘመልክት እዩ 64 እንተሰገድና በፎሊካ አዝኻ ናይ ድንግል ማርያም ዝሕለፈቶ ናይ 64 ናይ መከራ አዝማን እንዝክረሉ እኒ ካብዚ ወጻኢ ብዘይ ምቁጻር ኣብ ስግደት ጥራሕ ተመስጦ ጌርና ኣካልና ክሳዕ ዝሰግደክም ክሰግድ ንኽእሊና እዚ ግን በፎሊ ምናልባት እዚ በመግባርናው ነውሩ ዘሎ ስለዘይኮነ ነዚኣቶም ንካልኦቱም በፎሊ ብምዝካር ነዚ ሰሙነ ሕማማት እዚ ምስ እግዚአብሔር ብምዝራብ ነድማ ፍጹም ዝኾነ መንፈሳውነት ናብ እግዚአብሔር ንርእስና በመቅራብ ነቲ ግዜ ከነሕልፎ ይግባአና ነዚ ንክንገብር ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር እዚ ሰሙን እዚ ናይ በረኸት ሰሙን ኃጢአትና ቅድም እግዚአብሔር ይቅሬታ እንረኽበሉ ምሕረት እንረኽበሉ ምስ እግዚአብሔር እንተዓርቀሉ ነፍስና ናብ እግዚአብሔር እንመልሰሉ ንትንሳኤኡ ድማ በዓብ ክብሪ ነገረ ሕማማቱ ኣብ መዝገብ ልብና ቀሪጽና ነትም እንታና ዝተቀበሎ ካብ መዝገብ ልብና ንኸይጠፍ በፍጹም ኣብ ሕልናና ከም ዝስረት በመግባር نحلفلو خنكون قدوس أملاكنا እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ መሐረና ስሙ ተመስገነ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ናይ ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸሎት ናይ መላእክት ተራዳኢነት አይፈለየና ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸሎቶም ጥርጥር ዘይብላ ንጽሕት ቅድስት ተዋሂዶ እምነቶም ክሳዕ መፈጸምታ አባና ጸኒዓትን